usa mo dagan. Palihog lang. Good shot! Yeah! Gadaon dyan. Okay. Nauna ang overtime. Ay, palihog tayo lingkod sa tubangan. Kay naay nag-live video. Palihog ta, Rom. Lingkuri. Ay, sagot. Sige, dali ay. Mura baka kasugal ka? Ha? Tanawa lang. Makita na nila rin. Okay. Ang nagauna ang Abi overtime ang nangunguna sa atong race karon. Abi overtime number 29 nagasunod ang Pink Floyd. Okay, wala pa rin kasiguruan ha. Wala pa rin kasiguruan. Niapas ang Pink Floyd number 24. Okay. Wala pa dyan na ha. Okay, Abi ba mo na? Allah hawa Pink Floyd of ERP. Okay. Approaching for the last boy. Hala, tanawa na. Diligent Ibawan. Okay, congratulations. Pink Floyd ERP number 24.